عالم. اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية. بسم الله الرحمن الرحيم. On va continuer la définition de certains mots-clés. Donc, les pages, je vais vous les laisser sur ma page Instagram. Donc, l'archégone est un appareil reproducteur femelle en forme de bouteille comprenant une oosphère incluse dans une enveloppe et communiquant avec l'extérieur par un type étroit et هو le col عنق. هذا l'oosphère هو le gamète femelle قلنا. l'archégone هو بحال واحد القرعة une bouteille عندها واحد le col عنق. Donc l'archégone est un appareil reproducteur femelle en forme de bouteille comprenant une oosphère, le gamète femelle incluse dans une enveloppe et communiquant avec l'extérieur par un type étroit, le col. On le rencontre chez les bryophytes. Les embranchements اللي يكون فيهم شكون اللي عندهم هاد l'archégone هما les bryophytes, les ptéridophytes, les gymnospermes, les algues. La siphonogamie. La siphonogamie, c'est un mode de fécondation. C'est un mode de fécondation إخصاب des plantes à graines par l'intermédiaire d'un type pollinique qui libère les entérozoïdes dans l'archégone chez les gymnospermes. Les gymnospermes sont des archégoniates. يعني عندهم l'archégone كان يدخلوا في واحد سوغاني ولا اللي هو les archégoniates auprès de l'oosphère chez les angiospermes. Le gamétophyte. اسمو كنقصدو بغاميتوفيت. الفيت هو نبات ولا بلانت يتيم بلانت اغاميت كي دون دي غاميت. لي غاميت هما الامشاج. نبات ماشي يجي فيت بلانت نبات ماشي يجي هو لو غاميتوفيت. قلنا chez les végétaux هي la génération du cycle de vie qui produit les gamètes. كتعطينا les gamètes. En d'autres termes c'est l'individu ici اللي كيجي ناتج كينتج دين سبور هو نتيجة ان سبور وكيعطينا لي gamètes الامشاج et produisant des gamètes chez les angiospermes, plantes à fleurs, le gamétophyte femelle et le sac embryonnaire. Donc l'équivalent du gamétophyte femelle هو le sac embryonnaire عند les angiospermes et qui contient l'oosphère اللي هو le gamète femelle. Donc, et le gamète mâle, le gamétophyte mâle est réduit en grains de pollen. Donc l'équivalent du gamétophyte mâle هما les grains de pollen. Structure, les grains de pollen, c'est une structure bi ou tricellulaire donnant des gamètes mâles. دابا نشوفوا اسمه le sporophyte. Le sporophyte قلنا هو النبات البوري. فيت هو نبات ولا بلانت. spore أبوار. donc هو نبات بوري. désigne une plante sur laquelle se différencie des spores à boire mais jamais de gamètes. يعني le sporophyte كيعطينا ما كيعطيناش les gamètes كيعطينا des spores mais jamais de gamètes ou encore qualifie une génération asexuée donc produisant des spores généralement diploïdes. Le sporophyte parfois كيعيش فيه le gamétophyte كيتطفل عليه كيما comme on a vu chez les gymnospermes. Les gymnospermes عندنا le gamétophyte qui يكون في le cône femelle. وداك le cône femelle qui يكون في l'arbre اللي هي le sporophyte. ولكن شكون اللي كينتج شكون اللي كيعطينا شكون هو le producteur des gamètes هو le gamétophyte. Donc le sporophyte قلنا c'est une plante sur laquelle se différencie des spores, mais jamais des gamètes. Donc, ou encore qualifier une génération asexuée produisant des spores généralement diploïdes. هذا واحد الشيء معناه récapitulatif كيجمع le sporophyte et le gamétophyte. عندي هنا le sporophyte deuxième chromosome هو النبات البوري. هذا النبات البوري ديبلويد فيه des sporanges. هاد les sporanges هو الكيس البوري. الكيس البوري كيكون في السبوروفيت. Donc هاد les sporanges après une méiose ou une réduction chromatique كيعطينا des spores. هاد les spores haploïdes هنايا tous les produits ici de méiose كيكونوا haploïdes. كاع les cellules اللي كيخرجوا لنا من la méiose sont haploïdes sans exception.
دونك هنايا عندنا لي سبور. هنايا حنا دوزنا من لا فاز ديبلويد à la phase haploïde. دونك هنا من بعد ديفيرونسياسيون هاد لي سبور اون فوا كتوقع لهم واحد دي ديفيرونسياسيون كرواسونس بار دي ميتوز كيعطيونا لو غاميتوفيت. هاد لو غاميتوفيت ان كروموزوم. قلنا هذا لو غاميتوفيت سمو قلنا عليه قلنا هو النبات الماشيجي. سي اون بلانت كي دون دي غاميت. هنايا عندنا لي زونتيريدي هما لي زورغان ريبروديكتور مال. هادو لي زورغان لاركيغون هو لي زورغان ريبروديكتور ولا لاباراي ريبروديكتور فيميل. هاد لاباراي ريبروديكتور فيميل كيعطينا لوروسفير بطبيعة الحال هو لو غاميت فيميل ا ان كروموزوم. لونتيريدي هو لاباراي ريبروديكتور ولا لي زورغان ريبروديكتور مال كتعطينا لونتيروزويد ان كروموزوم. دونك هنايا هاد لي دو غاميت انتيروزويد بليس اوسفير لا فيزيون ديالهم هي لا فيكونداسيون. Donc, on a la phase haploïde à la phase diploïde, l'œuf. Donc, après la fécondation, on a l'œuf. L'œuf, qui est suivi de mitose, il a une différenciation. Quand un embryon se développe en un embryon, deuxième chromosome, l'embryon, après différenciation et croissance, germination. Voilà. Une base, c'est-à-dire le sporophyte, deuxième chromosome. Le cycle, il est bien, les deux phases haploïdes et la phase diploïde sont bien présentes. Donc, le cycle, il est qualifié, c'est un cycle haplo-diplophasique parce que dans les deux phases, un chromosome ou deuxième chromosome sont bien présentes. On dit le sporophyte, deuxième, et le gamétophyte bien présentes, ils sont bien présents. Donc, le cycle haplo-diplophasique. Donc, il y a des schémas du cycle reproductif des embryophytes. Les embryophytes, c'est un sous-règne qui est les cormophytes, ou d'autres termes, les cormophytes, les archégoniates, les bryophytes, les gymnospermes, les algues. Wallahu waliyu tawfiq.